Hi guys, titignan natin kung sana cute. Nasa bahay ako ah. Oh my god, nakakatakot. Nakakatakot tayo guys. Oo, oh. Mata tayo. Oh my god. Super oh my. So guys, meron pa tayo. Sana malakas. Oh, alphabets. Lenda. So, tignan natin ulit. Meron pa eh. Sana maganda, sana maganda, sana maganda. Oh my god! So guys, tignan natin ulit. Oh my god! So, ulit. What is that? Whoa! Hi. Hi ka. Hi. Whoa! May sakit kasi siya. Huh? So, whoa! Me too. Isa pa. Hi. Go, pindot. Pindot! Pina-try ko siya, guys. Ah! Dog ulit. Ganina. Sana maganda. Oh. Oh. Me. Hi ka.